আমার এনে দে আমার এক কাটা আমি কাটবো কইরা ভালো আমি কাটবো আর তিনটা এক মিনিট কাটানো নেব কোট পুজাই দুই দিন থেকে দুইটা বান্ধে দিনটা ভালো छोटा बने भाई मीडियम में तीन सात ये तक का गुरु का बांधे ला थोड़ा सा छोटा तीन केजी 180 ग्राम 1180 টাকা। হ্যালো